প্রথমে শুকরিয়া করছেন যে সমস্ত মানুষের মধ্যে কিছু মুষ্টিময় আমাদেরকে যে মুসলমান বানিয়েছেন, এটা আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নিয়ামত, অনেক বড় নিয়ামত আল্লাহ তাআলার, যে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা মুসলমান বানিয়েছেন। এরপরে উনি সূরা আসরের তেলাওয়াত করছেন এবং এটা তরজমা করছেন যে আমরা সমস্ত মানুষ ধ্বংসের মধ্যে আছি, তার মধ্যে কিছু মানুষ আমরা ধ্বংসের বাইরে, যারা কামিয়াব, যারা আমরা কি করছি, ঈমান আনছি এবং আমলে সালেহ করি এবং আমরা আমলের উপর জয়ীমা আছি। এবং এই যে আমরা সমস্ত মানুষ একসাথে আসছি, উনি একটা কথা বলছেন, এই যে আমরা এই দরবারে প্রত্যেকটা খানকার একটাই উদ্দেশ্য যে আমরা হকের বার্তাগুলো সবার কাছে পৌঁছায় দেব, আমরা হকের সাথে লেগে থাকবো। এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এটাই করছেন, ইয়াজিদের সাথে যে হক নিয়ে সে যুদ্ধ করছেন এবং হকের উপর উনি জিন্দা ছিলেন, কায়েম ছিলেন, কিন্তু ইয়াজিদ তার সাথে খারাপ কাজ করছে। তো আমাদের এটা উচিত যে হকের উপরে জয়ীমা থাকা এবং হকের বার্তা সবার কাছে দেওয়া এবং সবর করা, মুসিবতের উপরে সর্বোচ্চ সবর করা এবং হক নিয়ে আমাদের চলা। आज बांग्लादेश से लेकर पूरी दुनिया में नाम नहाद कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो इमाम हुसैन के नाम को मिटाने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं। इमाम हुसैन की जंग को हक की जंग नहीं बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इमाम हुसैन हक की खातिर करबला नहीं गए थे, अपनी हुकूमत बनाने के लिए गए थे माज़अल्लाह। और ऐसी ताकतें दुनिया भर में मौजूद हैं। वो यजीदी ताकतें चाहती हैं आज कि इमाम हुसैन का नाम मिटा दें, इमाम हुसैन का जिक्र खत्म हो जाए, इमाम हुसैन के नाम पर ये जो खानकाहें हैं, ये जो दरबार हैं, ये सब खत्म हो जाए, इमाम हुसैन के नाम पर महफिलें खत्म हो जाएं। मैं ऐसे बीमार जहनों से, ऐसे पागलों से कहना चाहता हूं कि जिक्र हुसैन कभी खत्म नहीं हो सकता है। इमाम हुसैन का नाम कभी खत्म नहीं हो सकता है। मैं तारीख के हवाले से, हिस्टोरिकल पॉइंट से आपसे बताना चाहता हूं कि इमाम हुसैन के करबला आने से पहले, करबला की जंग से पहले इस्लामी तारीख में सैकड़ों यजीद नामी अशखास मिलेंगे। बहुत सारे सहाबाए कराम का नाम यजीद था, बड़ा प्यारा नाम था, इसीलिए हजरत अमीर माविया ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा। बल्कि करबला के मैदान में जो 72 हुसैनी शहीद हुए, उनमें एक हुसैनी का नाम भी यजीद था, बड़ा प्यारा नाम था। लेकिन करबला की जंग से लेकर अब तक और अब से लेकर कयामत तक दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब का पैरोकार हो, किसी ने भी अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा है, न रखा है, न कयामत तक कोई रखेगा। वो लोग भी जो आज यजीदी परचम को मातमिया बुलंद करने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो भारत का भगोड़ा डॉक्टर जाकिर नायक हो या सऊदी अरब में रहने वाला शैतान सिफत इंसान तौसीफुर रहमान हो, ये लोग भी अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखते, इसलिए कि ये जालिम जानते हैं कि नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का। एक पलती थी बस हुकूमत यजीद की, सदिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का। बोलो सुभान अल्लाह। আলোচনা করছেন দুনিয়া, এই বাংলাদেশ থেকে শুরু করে পুরো দুনিয়া
সমস্ত মানুষ উঠে পড়ে লাগছে যে হুসাইনের নাম, হুসাইনের খানকা সব মিটে যাবে, কিন্তু এটা কিয়ামত পর্যন্ত কোনোদিন সম্ভব না। উনি তারিখ সহ বলতেছেন যে ইতিহাস সাক্ষী যে হুসাইনের যে যুদ্ধ ছিল ওই যুদ্ধের আগের তারিখ সহ বলতেছেন যে এটা তো কোনোদিন সম্ভব না। তো ওইখানকার কিছু মানুষ তো ইয়াজিদ ছিলেন, তারা শখ কইরাও ইয়াজিদ রাখতেন, কিন্তু এখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এবং কিয়ামত পর্যন্ত কোন সন্তানের নাম কেউ ইয়াজিদ রাখে না। তো এটা তারাও জানে যে হুসাইন কে ছিলেন, হুসাইন কে, এবং হুসাইন ওই যুদ্ধে নিজের হুকুমতের জন্য যান নাই, উনি ইসলামকে কায়েম করার জন্য, দ্বীনকে কায়েম করার জন্য নিজের যুদ্ধ করছেন, নিজের জীবনকে বিসর্জন দিয়েছেন, নিজের জীবনকে ওইখানে মিটাইয়া দিয়েছেন, কিন্তু ওনার হুকুমতের কোনো ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এখন একদল লোক এমন ভাবে উঠা পড়া লাগছে যে হুসাইনের নামটাকে মিটাই দিতে চাইছে।